पाकिस्तान और इंडिया जनूबी एशिया के दो ऐसे मुल्क हैं जिनके पास दुनिया की बेहतरीन अफवाज मौजूद है। इसके अलावा एटमी पावर की सलाहियत भी रखते हैं। बरसगीर की पार्टीशन के बाद से अब तक दोनों कंट्रीज़ आपस में 4 जंगें लड़ चुके हैं। इसके बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान वक्त के साथ साथ कशीदगी में इजाफा हुआ है। 2019 में पुलवामा हमले के बाद इंडियन फ़िज़ाया का पाकिस्तान की सरजमीन पर एयर स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान की फ़िज़ाया ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी और आवाम के दिल में बदले की आग मौजूद थी। हालिया पहलगाम वाक़े के बाद ये आग मज़ीद बढ़ गई है। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर जंग होती है तो इसका अंजाम क्या होगा? इस जंग को लेकर दर्ज झैल सवालात जहन में आते हैं। पाकिस्तानी फ़ौज और इंडियन फ़ौज दोनों में से कौन सी फ़ौज ज़्यादा ताकतवर है? आखिर इंडिया जंग क्यों चाहता है? पाकिस्तान की आर्मी किस हद तक पाकिस्तान का दिफा कर सकती है? जंग के दौरान एयर फोर्स और नेवी का क्या किरदार होगा? अगर दोनों मुल्क के दरमियान एटमी जंग होती है तो इसके क्या असरात होंगे? इन तमाम सवालात के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। दुनिया में हथियारों और अस्करी ताकत पर नज़र रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक 2025 में दुनिया की सबसे ताकतवर अस्करी क़ुव्वतों में अमेरिका, रूस और चीन के बाद इंडिया का नंबर आता है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक इसके मुकाबले में शामिल 145 मुल्कों में से पाकिस्तान का 12वां नंबर आता है। इदारे का कहना है कि ये फहरिस्त 55 मुख्तलिफ अनासर को देखते हुए मुरतब की गई है। इसमें जोग्राफियाई, माशी, मकामी सनत, कुदरती वसाइल, कारकर्दगी और मुल्क के पहली, दूसरी और तीसरी दुनिया के मुल्कों से ताल्लुक़ को मद्देनज़र रख कर किया जाता है। अफवाज की तादाद का मुआवजा करें तो पाकिस्तान की फ़ौज इंडिया की फ़ौज की निस्बत बहुत कम है। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की ज़मीनी अफवाज 25 लाख एहलकार पर मुश्तमिल है, जबकि पाकिस्तानी अफवाज की तादाद 13,10,000 है। इंडियन फ़ौज के पास 13 लाख एक्टिव और 11 लाख रिज़र्व फोर्स है, जबकि पाकिस्तान के पास 6.5 लाख एक्टिव और 5,50,000 रिज़र्व फोर्स मौजूद है। पैरामिलिट्री फ़ोर्स की बात करें तो पाकिस्तान के पास 5 लाख पैरामिलिट्री फ़ोर्स मौजूद है। रेंजर्स, एफसी, मुजाहिद फ़ोर्स और दूसरी चांद फोर्सेस पैरामिलिट्री में शामिल हैं, जबकि इंडिया के पास 25,27,000 पैरामिलिट्री फ़ोर्स है। ये फ़ोर्स बीएसएफ, असम राइफल्स, सीआरपीएफ और एनएसजी पर मुश्तमिल है। एयर फोर्स की बात की जाए तो ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक इंडियन एयर फोर्स 3,10,000 पर मुश्तमिल है, जबकि पाकिस्तानी एयर फोर्स 78,000 शाहीनों पर मुश्तमिल है। नेवल पावर की बात करें तो पाकिस्तानी नेवी की तादाद 1,24,000, जबकि इंडियन नेवी 1,42,000 एहलकार पर मुश्तमिल है। फ़िज़ाई पावर की बात की जाए तो इंडिया के पास टोटल 22,029 तैयारे हैं, जिनमें से 643 जंगी तैयारे हैं। इन 643 जंगी तैयारों में से 513 फाइटर जेट्स और 130 बम्बार तैयारे हैं, जबकि इसके बरक्स पाकिस्तानी फ़िज़ाया के पास टोटल 1,399 तैयारे हैं। पाकिस्तान के पास 418 जंगी तैयारे हैं, जिनमें से 318 फाइटर जेट्स और 90 बम्बार तैयारे हैं। पाकिस्तानी एयर फोर्स का सबसे कारआमद हथियार 2 तैयारे हैं, जिनमें से अमेरिका से हासिल करदा F-16 और चीनी मदद से तैयार करदा JF-17 थंडर हैं। उधर इंडियन एयर फोर्स के पास फ्रांस से मंगवाए गए जदीद तैयारे राफेल और इसके अलावा मिराज 2000 तैयारे भी काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। इंडिया के ऑपरेशनल हवाई अड्डों की तादाद 311, जबकि पाकिस्तान में ये तादाद 116 है। बड़ी क़ुव्वत में इंडिया के पास 4,201 टैंक, जबकि पाकिस्तान के पास 2,672 टैंक मौजूद हैं। बख्तर बंदगाड़ियों की बात की जाए तो इंडिया के पास 3,147, जबकि पाकिस्तान के पास 2,604 बख्तर बंदगाड़ियाँ मौजूद हैं। खुदकार तोपों के हवाले से पाकिस्तान का पलड़ा भारत से भारी है। पाकिस्तान के पास 662, जबकि इंडिया के पास टोटल 100 खुदकार तोपें मौजूद हैं। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर व्हीकल्स के मामले में पाकिस्तान भारत से आगे दिखाई देता है, और ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक पाकिस्तान के पास 600 मल्टी बैरल रॉकेट अटरली है, जबकि इंडिया फ़ौज के पास ऐसी अटरली की तादाद 264 है। गाड़ी से बांध कर लेकर जाने वाली तोपों की बात हो तो इंडिया के पास ऐसी 3,975 तोपें हैं, जबकि पाकिस्तान के असले खाने में मौजूद ऐसी तोपों की तादाद 2,629 है। बहरी क़ुव्वत के हवाले से इंडिया के पास जदीद 2 त्यारा बरदार बहरी जहाज़ हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी त्यारा बरदार बहरी जहाज़ मौजूद नहीं है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक इंडियन बहरिया के पास कुल 293 बहरी असासे हैं, जिनमें से 18 अबदोज़ें भी शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान के कुल बहरी असासे 121 हैं, जिनमें 8 अबदोज़ें भी शामिल हैं। इसके अलावा मिज़ाइल प्रोग्राम की बात की जाए तो दोनों मुल्कों के पास दुनिया का बेहतरीन मिज़ाइल सिस्टम मौजूद है। पाकिस्तान का मिज़ाइल प्रोग्राम क्रूज़ और मैदान जंग में इस्तेमाल होने वाले
ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائلوں کے علاوہ کم اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں پر مشتمل ہے۔ پاکستان کا میزائل پروگرام 60 سے 100 کلومیٹر تک مار کرنے والے ہدف 1 سے لے کر 2750 کلومیٹر تک مار کرنے والے شاہین 3 بیلسٹک میزائل پر مشتمل ہے۔ اس کے مقابلے میں انڈیا کا میزائل پروگرام 250 سے 600 کلومیٹر تک مار کرنے والے پرتھوی میزائلوں سے لے کر 1200 سے 8000 کلومیٹر تک مار کرنے والے اگنی 5 پر مشتمل ہے۔ ایٹمی قوت کے لحاظ سے دونوں ملک ہم پلہ نظر آتے ہیں۔ سویڈش تھنک ٹینک اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس اینڈ ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق انڈیا کے پاس 172 ایٹمی وار ہیڈز ہیں اور پاکستان کے پاس 170 ایٹم بم کا ذخیرہ موجود ہے۔ اگر دونوں ملکوں کے درمیان ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو اس کے بھیانک نتائج ہوں گے۔ جب کسی جگہ پر ایٹم بم کو پھینک دیا جاتا ہے تو اس کے پھٹنے پر اتنی تیز روشنی نکلتی ہے جو 80 کلومیٹر کے اندر رہنے والے لوگوں کو عارضی طور پر اندھا کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ 8 کلومیٹر کے اندر ایک ایسی ہیٹ ویو آتی ہے جو کہ 3rd ڈگری برنر کا باعث بنتی ہے، یعنی 8 کلومیٹر کے ایریا کے اندر لوگوں کے مرنے کے چانسز 100% ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ایریا میں نیوکلیر ریڈیشنز نکلتی ہیں جو کہ کینسر کا باعث بنتے ہیں۔ ناظرین، اگر دونوں ملک زیادہ ایٹمی ہتھیار استعمال کریں گے تو اس کی وجہ سے دنیا میں ٹمپریچر کی سطح اچانک بڑھ جائے گی اور ایٹم بم کے پھٹنے کی وجہ سے اٹھنے والا دھواں فضا میں تھک لہر بنا دیتا ہے اور یہ دھوئیں کی موٹی لہر سورج کی روشنی کو زمین پر پہنچنے سے روکتی ہے۔ روشنی کی کمی کی وجہ سے زمین پر سبزہ ختم ہو جائے گا اور فصلوں کی پیداوار آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے اور وہ لوگ جو ایٹمی دھماکوں سے بچ جائیں گے ہو سکتا ہے وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ یہ اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوں گے۔ اس لیے اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو اس سے پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈین فوج دنیا میں چوتھی مور پاورفل فورس ہے۔ پاکستان کے مقابلے میں انڈین فوج کی تعداد، اسلحہ اور فضائی قوت اور بحری قوت کافی زیادہ ہے۔ اس کے باوجود بھی پاکستانی فوج انڈیا سے نہیں ڈرتی۔ آخر کیوں؟ اپنے سے 3 گنا بڑی اور طاقتور فورس کو پاکستان اپنی انگلیوں پر نچواتا ہے۔ اس کی درج ذیل وجوہات ہیں۔ نمبر 1، پاکستان کی فورس اگرچہ تعداد میں کم ہے لیکن پاکستانی فورس کا شمار دنیا کی بہترین اور ویل ٹرینڈ فورس میں ہوتا ہے۔ پاکستانی فورس کی ٹریننگ کا معیار انڈین فورس سے کئی گنا بہتر ہے۔ اس کے علاوہ فورس میں ڈسپلن اور وطن سے محبت کا جذبہ بھی اس فورس کو مایہ ناز بناتا ہے۔ نمبر 2، پاکستان جغرافیائی لحاظ سے محفوظ ملک ہے۔ پاکستان انڈین بارڈر صحرائی اور پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے جس کا پاکستان کو کافی فائدہ ہے۔ نمبر 3 اور سب سے اہم ریزن اٹامک پاور ہے۔ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جو ایٹمی پاور کے حامل ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم ایٹمی جنگ کے اثرات کے بارے میں بات کر چکے ہیں، اس لیے انڈیا ایٹمی ہتھیاروں کے خوف سے پاکستان سے جنگ کرنے سے ڈرتا ہے۔ ناظرین، جنگ کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں، جنگیں ہمیشہ تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ کئی مائیں اپنے چاند جیسے بیٹے کھو دیتی ہیں اور بہنوں سے ان کے پیارے بھائی بچھڑ جاتے ہیں۔ ہزاروں عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں اور کئی ہزار بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں۔ خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس دنیا کی ابتدا سے اب تک کبھی طاقت کے حصول کے لیے جنگیں چھیڑی گئی تو کبھی ظلم کے خلاف اعلان جنگ کیا گیا، اور مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ظالم کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ ناظرین، پاکستانی فوج نے ہمیشہ دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اس بار بھی ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام امن کی خواہ ہے، لیکن اگر دشمن پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے پاکستانی فورس اور عوام دشمن کی اس میلی آنکھ کو جڑ سے ہی نکال دیں گے۔